जय श्रीकृष्ण। प्रथमे मु समस्त हृदय धन्यवाद अर्पण करुच्ची। आपण माने भगवत गीतार शिक्षा को आउ चिंतन टीवी को एते भल पाइबा आउ एते आशीर्वाद देइछंती। आपणकर प्रत्येक कमेंट प्रत्येक शेयर आमको एक नुआ उत्साह देइछि। जेतेबेले भगवत गीतार आरंभ होइथिला सेतेबेले आमे संकल्प करिथिलु जे जेते कष्ट बाधा आसिले मध्य भगवत गीतार 18 अध्याय जेमिति हेला आमे संपूर्ण करिबु। आज यही 18 अध्याय रे पहुँची आमे आहुरी अधिक भावुक आ कृतज्ञ होई पड़िछु। सेथिपाई आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीतार 18तम अध्याय जहाँकि मुख्य सन्यास योग नाम नामित। यही अध्याय होची गीतार अंतिम आ महत्वपूर्ण अध्याय अटे, जो भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को संपूर्ण गीतार सार और अंतिम उपदेश प्रदान करुछंती। यही अध्याय रे भगवान श्रीकृष्ण सन्यास अर्थात कर्मर त्याग एवं त्याग अर्थात फलर त्याग मध्य थिबा अंतर को स्पष्ट करुछंती। से स्पष्ट करुछंती जे सबु कर्म को त्याग करिबा दरकार नहीं, बरम फलर त्याग करिबा ही प्रकृत त्याग अटे। मनुष्य त्यार कर्म को बिना आसक्ति आ बिना स्वार्थ रे केवल कर्तव्य भावी करिबा उचित। आउ एही अध्याय रे एहा मध्य कुहा जायछि जे समाज रे चारि वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रंकर कर्तव्य एमानक जन्म द्वारा नुहे, बरम सेमानक स्वभाव एवं गुण अनुसार निर्धारण होइथाए। सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति को निज स्वभाव अनुसार जीवन बंचिबा आवश्यक। भगवत गीतार 17तम अध्याय आमे जानिथिले जे मनुष्यर कर्म भोजन तप तथा ज्ञान आदि को किपरि 3 गुण सात्विक राजसिक आ तामसिक गुण रे विभाजित करा जायछि। एबे आमे भगवत गीतार 18तम अध्याय जानिबा जेउठारे भगवान श्रीकृष्ण यह कहउछंती जे कोन त्याग और सन्यास एका कथा अटे कि दुईटी जाक कौनसी अंतर अछि। या सहित भगवान श्रीकृष्ण संपूर्ण गीतार सार मध्य वर्णना करुछंती। सेथिपाई ए अध्याय को अत्यंत ध्यानर सहित शेष पर्यंत शुणिबाकू आपण मानक अनुरोध रहिला। एही अध्यायर प्रारंभ रे अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को पचारुछंती जे त्याग और सन्यास मध्यर अंतर कौन अटे। यह दुईटी शब्द संस्कृतर एक मूल धातुर उत्पत्ति होइछंती, जार अर्थ परित्याग करिबा। भगवान कहउछंती जे सन्यासी से होइथाए जे गृहस्थ जीवन त्याग करी केवल साधना लीन होइथाए, किंतु त्यागी से अटे जे कर्म करी मध्य ताहार फलर इच्छा को त्याग करि देइथाए। भगवान श्रीकृष्ण एही प्रकार कर्म फल को श्रेष्ठ मानिछंती आ स्पष्ट करुछंती जे यज्ञ दान आ कर्तव्य को केबे त्याग करिबा उचित नुहे, काहेकि ना एही कर्म ज्ञानी व्यक्तिर अंतर आत्मा को शुद्ध करि देइथाए। एही कार्य को केवल कर्तव्य भाव में करिबा उचित, फल आशार नुहे। आउ से एहा मध्य कहउछंती जे सबु प्रकार धर्म को त्याग करी केवल भगवान को भक्ति रे निजर मन बुद्धि आ आत्मा को समर्पण करदेबा तथा शरणागत होइजिबा परम आ गोपनीय ज्ञान अटे। जदि अध्याय को दुई भाग रे बुझिबा तेबे प्रथम भाग रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनकर अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर देउछंती, जेपरि कर्म ज्ञान त्याग सन्यास कर्तव्य गुण एवं स्वधर्म विषय रे। ठीक सेमिति द्वितीय भाग रे कहउछंती जे श्रीमद् भगवत गीतार अध्ययन चिंतन मनन तथा अन्य को यार ज्ञान देवा द्वारा केउ दिव्य लाभ होइथाए। श्रीकृष्ण आउ मध्य आहार तप ज्ञान दान और श्रद्धार विस्तार भाव में वर्णना करुछंती। आ शेष रे जेतेबेले यही उपदेश समाप्त होछि अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को नम्रतार सहित पचारुछंती जे तांकर तो मोह नष्ट होइगला, तांकर मन शुद्ध होइगला, आ एबे से पूर्ण रूपे भगवानकर आज्ञा पालन करने को प्रस्तुत अछंती। एही अध्यायर प्रथम श्लोक रे अर्जुन पचारुछंती सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्थात हे महाबाहु मु सन्यास और त्यागर वास्तविक अर्थ को जानिबाकु चाहूँची। हे ऋषिकेश मु ए दुईटी मध्य थिबा अंतर को बुझिबाकु चाहूँची। एहार उत्तर देबाकु जाई भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। अर्थात भगवान कहउछन्ति जे कामना द्वारा प्रेरित कर्मर परित्याग विद्वानक द्वारा सन्यास बोली कहा जाए, जेतेबेले कि समस्त कर्मर फल त्याग बुद्धिमानक द्वारा त्याग बोली कहा जाए। अर्थात सन्यास आ त्याग मध्यरे मुख्य अंतर हेउची जे सन्यास कर्मर परित्याग सहित संबद्ध थाए आ त्याग कर्मर फलर इच्छा को त्याग करने संबद्ध अटे। तेणु भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउछन्ति जे किछि लोक सबु कर्म को दोषपूर्ण आ दुखर कारण मानि तार परित्याग करिवार उपदेश देइथांती, किंतु किछि विद्वान यह मध्य कहिथांती जे यज्ञ तप आ दान भली पवित्र कर्म को केबे हेले परित्याग करिबा उचित नुहे। सेथिपाई हे अर्जुन, एबे तुमे मो द्वारा सन्यास आ त्यागर वास्तविक अर्थ को बुझ आ त्याग विषय मोर अंतिम निर्णय को मध्य शुण। त्याग तीन प्रकार होइथाए। यज्ञ ज्ञान तप उपर आधारित कर्मर केबे परित्याग करिबा उचित नुहे, बरम ताकू अवश्य करिबा उचित, काहेकि ना एई कर्म महान आत्मा को मध्य शुद्ध करिदिए। ए सबु कार्य को बिना कौनसी आसक्ति बिना कौनसी फल इच्छा करिबा उचित। हे अर्जुन, यह मोर स्पष्ट आ अंतिम निर्णय अटे। जे कार्य फलर इच्छा न रखी करा जाई थाए तथा यज्ञ तप दान ताकू सात्विक त्याग कहा जाए। अर्थात जे कर्म शास्त्र अनुसार प्रेम भक्ति सेवा भाव सहित बिना कौनसी फल आशारे करा जाई थाए ताहा सात्विक त्याग अटे। यह विपरीत जदि कौनसी व्यक्ति यह भावी थाए जे कर्म ही दुखर कारण अटे एवं यह भावी से कर्मर त्याग करि थाए ताकू राजसिक त्याग कहा जाए। आउ जदि केही मोह आउ भय कारणरू निज कर्तव्य को त्याग करि दिए ताहाकू तामसिक त्याग कहा जाए। एठारे भगवान कहउछन्ति जे जेउ व्यक्ति कौनसी कर्म प्रति ना आसक्त होइथाए आउ ना ताकू घृणा करिथाए से ही प्रकृत रे बुद्धिमान आउ प्रकृत त्यागी अटे। मनुष्य जेते चेष्टा कले मध्य से केबे हेले कर्म को संपूर्ण भाव में त्याग करि परिबो नाही, काहेकि ना जीवन स्वयं कर्म सहित जोड़ा होइछि। सेथिपाई कर्मफल को त्याग करबा ही प्रकृत स्थायी आ परमात्माकर निकटतर हेबा ही प्रकृत त्याग अटे। आगको भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउछन्ति जेउ लोक एई संसार रे कर्मफल त्याग करि न थाए तांकर कर्म ओ परिणाम मृत्यु पर मध्य तांकर पिछा छाड़ी न थाए। हे अर्जुन, मनुष्य जहाँ भी कर्म करिथाए ताहा पांचटी कारण जोगु होइथाए। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिय, विभिन्न प्रकार चेष्टा आ परमात्माकर व्यवस्था। अर्थात जे कौनसी कर्म हेले मध्य यही पांचटी तार मुख्य कारक होइथांती। यह व्यतीत ज्ञान ज्ञेय अर्थात ज्ञानर विषय और ज्ञाता यही तीनोटी तत्व जे कौनसी कर्म को प्रेरित करिथांती। जेतेबेले कि कर्ता कर्म क्रिया यही तीनोटी तत्व कर्मर संपादन और तार परिणाम पाई उत्तरदायी होइथांती। हे अर्जुन, ज्ञान कर्ता एवं कर्म यही तीनोटी मध्य प्रकृति अनुसार तीन प्रकार होइथांती। जेउ ज्ञान रे परमात्मा को एक अविनाशी सर्वव्यापी एवं समस्त प्राणी ठारे समान रूपे देखा जाइथाए ताहाकू सात्विक ज्ञान कहा जाए। जो ज्ञान विभिन्न रूप और नाम रे परमात्मा को देखि थाए ताहा राजसिक ज्ञान अटे। आउ जो ज्ञान वास्तविक सत्य को न बुझी भ्रम एवं सीमित दृष्टिकोण रे आधारित होइथाए ताकू तामसिक ज्ञान कहा जाए। ठीक सेमिति कर्म मध्य तीन प्रकार होइथाए। जे कर्म शास्त्र अनुसार कर्तव्य भावे बिना फल इच्छा रे बिना स्वार्थ भावे करा जाइथाए ताकू सात्विक ज्ञान कहा जाए। आउ जे कर्म स्वार्थ अहंकार ईर्षा आ अस्थिरता द्वारा प्रेरित होइथांती ताकू राजसिक कर्म कहा जाए। आउ जे कर्म मोह क्रोध किबा काहाकू क्षति पहुँचाइबा पे करा जाइथाए ताहा तामसिक कर्म होइथाए। एहीपरि सात्विक कर्म करुथिबा व्यक्ति को सात्विक कर्ता कहा जाए। आउ राजसिक कर्म करुथिबा व्यक्ति राजसिक कर्ता एवं तामसिक कर्म करुथिबा व्यक्ति को तामसिक कर्ता बोली कहा जाइथाए। एहीपरि भाबरे बुद्धि और संकल्प मध्य तीन गुण रे विभाजित होइथाए।
हे अर्जुन, सात्विक, तामसिक और राजसिक कर्म करुଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ସେ ଅନୁସାରେ ସାତ୍विକ, ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ବିନା କୌଣସି କର୍ମଫଳର ଇଚ୍ଛାରେ କେବଳ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସାତ୍ବିକ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମେ ବିଷ ସମାନ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ଅମୃତ ସମାନ ମଧୁର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସାତ୍ବିକ ସୁଖ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବଳ, ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ରାଜ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସୁଖ ରାଜସିକ ସୁଖ ଅଟେ। ଏହା ତ ପ୍ରଥମେ ଅମୃତ ସମାନ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ବିଷ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଦ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ବାସନା ପରି ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସୁଖ ତାମସିକ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାଏ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଓ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ। ନିଜ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଧର୍ମର ପାଳନ କରିବା, ବିନା କର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏସବୁ ଗୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ବଳ, ବୁଦ୍ଧି, ଦାନଶୀଳତା, ବୀରତା ଏବଂ ଶାସନ କରିବା ଏସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କୃଷି, ଗୋପାଳନ, ବ୍ୟାପାର ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରମ, ସେବା, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ତୁଳନାରେ ସିଏ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ନିଜ ଗୁଣ ଓ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସେହି ବାସ୍ତବିକ ମାର୍ଗ ଅଟେ ଯାହା ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୋଷ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତଥାପି ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିପାରିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ମନରୁ ଦୂର କରିପାରିବ, ଯିଏ ଏକାନ୍ତରେ ନିବାସ କରିପାରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଆହାର ଖାଉଥିବ, ଶରୀର, ମନ, ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଥିବ, ସଦୈବ ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ରହୁଥିବ, ବୈରାଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ଅହଙ୍କାର, ହିଂସା, କାମନା ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥାଏ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ସ୍ଥିତ ଏମିତି ଯୋଗୀ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ସେ ନା ଶୋକ କରିଥାଏ ଆଉ ନା କୌଣସି କାମନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଭାବ ରଖିଥାଏ। ଏମିତି ପରମ ଭକ୍ତ ହିଁ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ମୋ ଶରଣରେ ଆଗତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୋ କୃପାରୁ ସେ ମୋର ନିତ୍ୟ ଆଉ ଅବିନାଶୀ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ସବୁ କର୍ମକୁ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କର, ମୋତେ ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବନାଅ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୋଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତୁମର ଚେତନାକୁ ସର୍ବଦା ମୋ ପାଖରେ ଲୀନ କରିଦିଅ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହିପରି ଭାବେ ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ତୁମେ ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମକୁ ନିଭାଇବ, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପରମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରନ୍ତୁ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ତୁମେ ଏହା କହିବ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଉପଦେଶକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମ ଭିତରେ ମୁଁ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତ ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପାଳନ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋ ଧାମରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଆଉ ମୋ ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଆଉ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହିଲି। ଏବେ ତୁମେ ଏହାର ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କର। ଯେମିତି ଉଚିତ ଭାବୁଛ ସେମିତି କର, ଆଉ ଏବେ ମୋର ପରମ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନିଅ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋର ସ୍ମରଣ କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋ ନିକଟତର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବଚନ ଏଥିପାଇଁ ଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟ। ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେହି ଲୋକକୁ କେବଳ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯିଏ ସଂଯମୀ ନୁହେଁ, ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ।
ତାଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ଦୋଷ ଦେଖିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅଟେ ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ମୋତେ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ତା ଭରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏବେ ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏକଚିତ ହୋଇ ଶୁଣିଲ? କ'ଣ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ସବୁ ମୋହ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଦୁବିଧାରେ ମୁକ୍ତ ଅଟେ ଆଉ ଆପଣ ଯେପରି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଲେ ମୁଁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବିପରୀତ ହେଉ ପଛେ ଯିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ ଆଉ ପାଳନ କରିବ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅସମ୍ଭବ ରହିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି, ସାହସ ଆଉ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗ ଦେଖାଯିବ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା ସହିତ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାଏ ଦେଖିଲେ ଯେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାରିଯାଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଜୁନ କିପରି ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ପାଇ ପୁଣି ନିଜକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ସମୟରେ ଏହି ଭଗବତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣାଇ ସବୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ କେବଳ ଏହି ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ପଢ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକରେ ଭରିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ପରି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।